study project, which is social, ecological, and cultural resilience in the face of climate change research. Before we started our activities in this project, it's an ongoing project, we agreed that a number of principles have to be taken into consideration in empowering local communities, developing capacities, grassroots participation, instigating the dialogue between the stakeholders for certain actions, facilitating the national to local and local to national reach, strengthening the gender balance, building partnerships for action, and providing models for policy makers to develop the national strategies, or including the national strategies, and learning by doing and building on the indigenous knowledge, ensuring accountability, providing the responsibilities, and documenting the process and the lesson. The search is a 3-year regional project to develop a resilience framework for local action planning and to release climate resilience through joint learning and testing by pilot implementations in demonstration sites. We are working in 5 countries, southern to the Mediterranean, which are Morocco, Palestine, Egypt, Jordan, and Jordan. The characteristics of the region and the common problems are arid, degraded vegetative cover. In Palestine, there are floods and drought in some areas, poverty, and rich electricity in some areas, and forests and drought. We've worked in specific watersheds in each of the 5 countries, or at the district level. We have 11 partners working together, regional, international, national NGOs. The problem of the problem defined is that we have pressure on natural resources, specifically local resources, due to the impact of climate change, of course, in addition to other factors, such as the increasing demand, the per capita demand, and building demand of other sectors like industry, water supply, sanitation, agriculture, and that water is traditionally managed in a very centralized way. So the overall objective of the work is to increase the social, ecological, and cultural resilience in the selected watershed ecosystems in the face of climate and other drivers of change. Our approach is participatory planning, which focuses on visioning, creating related strategies and policy recommendations, and stakeholder dialogue for concerted actions. This is the cycle of the participatory planning, which starts with visioning, assessing, adapting, planning, implementing, and reflecting. Visioning for problem identification and putting initial visions within the communities. We're then move to the assessing part, where we start involving the stakeholders, and it's about data collection, analysis, and creating shared information base for all the relevant parties, strategizing, scenario building, and development of strategies, and developing detailed plans based on the scenarios and related strategies, implementing and executing some pilot actions, projects in the selected watershed areas, and reflecting for further planning cycles. The stakeholders dialogue for concerted action will work at 3 levels. At the national level, by establishing national steering committees. At the intermediate level, there is extensive work for establishing horizontal dialogue between the relevant ministries, the local government, the NGOs, at the watershed level, at the district level,
secretaries also established the dialogue and the self-organization and community-based organizations, women groups, agricultural groups, domestic, others. And there is also to ensure that there is with the vertical dialogue between the three levels. The role of our role, our departments, is facilitating the process, providing technical support, accessibility, and documenting. I'll give you an example of the activities. When we started the division phase, we started by raising the awareness of the communities about the problems, about the climate problems, about the drivers of change, and then the stakeholders analysis came in, problem identification and analysis, and developing initial visions and scenario building, and then maturing, making the vision mature, and the cycle goes on and on. As we said, the learning process is very important in this. When we started with the awareness raising, it was certainly coupled with capacity building at the governmental stakeholders as well as the community level, which enabled everybody together to analyze the stakeholders. Who are the stakeholders who should be selected to be involved in the process? What are the power relations between the stakeholders and the communities, the influences, the interests, and the stakeholders, the governmental stakeholders, and the other stakeholders are categorized according to the roles they play, with the primary roles such as the roles of agriculture ministries, environment ministries, and secondary roles. The problems identified, the commonly problems identified, we're talking about 6 watersheds, pilot areas in 5 countries. So these are some examples of the kind of problems they were facing. Reduction in crop production, increased irrigation requirements, shifts in crop seasons due to climate change, growth of undesired plants, increased crop consumption, and of course this reflects on the increase in the cost. Sorry. The dialogue for concerted action, then the government, stakeholders and communities were brought together. The problems were identified by the communities alone, and then you bring in the stakeholders to enable the exchange of the experiences and information. The government, stakeholders and communities are brought together to develop strategies and implement activities, and hence the local communities also are involved in the decision-making process and in the planning. This is assessing the vulnerability of groups, ecosystems, and then the communities, together with the stakeholders, were able to develop some strategies for improving the situation, for addressing the problems. Of course, regarding the supporting the community organizations, the technical and scientific capacities, narrowing the gaps between the stakeholders and communities, integrated water resource management, and access to information, and partnerships for concerted actions. And they were able to develop some plans. So the results that some of the capacities and the knowledge of the local communities were increased. Some local action planning were developed. Institutional capacities and coordination is demonstrated, and there are some expected results which are improved governance for better ecosystem management and services in the watersheds. Communities in the watershed become more resilient to climate change and problems, and improve agricultural productivity for better livelihood conditions, which we hope by the end of the project we can reach. Thank you. Thank you very much. Next speaker, I'm going to go into the conservation
NOVAJ is extensively written on the issues of ecosystems and the ecosystem approach. This will be in Spanish, so if only you don't understand Spanish. Muchas gracias. Esta presentación nos pone en el contexto de un proyecto específico donde vamos a ver cómo la restauración es una forma de lograr la adaptación al cambio climático y cómo lo vemos en un proyecto práctico. Estos son los resultados del primer programa nacional de adaptación al cambio climático en Colombia, donde hemos empezado a utilizar la restauración ecológica como una de las herramientas principales para abordar la vulnerabilidad y los efectos del cambio climático. Entonces, en el caso colombiano, en las zonas de alta montaña cubren una extensión pequeña del territorio, solo 3%, pero más del 80% de la población vive de los servicios ecosistémicos que se generan en estos territorios. Entonces, al iniciar el proyecto se establecieron una serie de preguntas buscando el entendimiento de cómo se da la variabilidad climática, cómo se puede promover y aumentar la resiliencia de estos ecosistemas, cómo se deben y cómo se pueden preparar los actores sociales para enfrentar esa vulnerabilidad y generar resiliencia, y cómo se pueden influenciar las políticas públicas. En ese sentido se seleccionó una pequeña cuenca que tiene la gran función de ayudar a generar servicios ecosistémicos para Bogotá, que es la capital del país. Y si bien es una cuenca, como decía, pequeña, está enfrentando los severos problemas de vulnerabilidad climática que estamos encontrando en los Andes. En ese sentido, esta pequeña cuenca nos ha servido para empezar a construir lecciones aprendidas y empezar a generar no solamente procesos de aprendizaje, sino también políticas públicas. Muy rápidamente voy a mostrar los elementos centrales. Aquí vamos a encontrar un poco un lenguaje más asociado al manejo de los proyectos de cambio climático, pero pues aquí es donde tenemos que empezar a buscar sinergias y ver cómo articular estas acciones en el mundo práctico. Entonces, inicialmente, partimos de una evaluación de la vulnerabilidad, donde miramos la exposición del territorio, la sensibilidad del territorio a la vulnerabilidad climática, y allí buscamos utilizar conceptos o índices que nos permitan mirar la fragmentación, por ejemplo, la integridad ecológica, y también tener muy claro que al estudiar la vulnerabilidad para proyectos de cambio climático hay que tener en cuenta también otras amenazas como el cambio en el uso de la tierra, el incremento de la frontera agrícola, la minería y por supuesto todos los factores de vulnerabilidad socioeconómica. Esto nos lleva a presentar en un territorio los diferentes niveles de vulnerabilidad, zonas con muy alta vulnerabilidad, alta, moderada y baja. Y ese es un elemento central de todo este proceso. El segundo es una evaluación participativa de los servicios ecosistémicos, porque para este caso es el elemento central para garantizar el mantenimiento de la sostenibilidad estructural y funcional de los ecosistemas, donde el tema del mantenimiento del agua, del mantenimiento de una serie de funciones ecológicas de regulación son el tema central, y por supuesto el mantenimiento y el restablecimiento de las relaciones entre la comunidad y su territorio, que es un factor fundamental, porque esas comunidades, una de las grandes amenazas es que puedan, dada la alta vulnerabilidad, abandonar esos territorios. Otro punto central son los estudios que se efectúan a nivel de finca con participación directa de los productores y de las comunidades. El cuarto punto se refiere ya a todo el establecimiento de las iniciativas de restauración ecológica participativa, donde tenemos unos elementos centrales que es la estructura y función de los ecosistemas, todo el tema de los aspectos económicos de los servicios ecosistémicos y todos los aspectos sociales asociados al mejoramiento de las condiciones de vida de las comunidades locales. Esto nos ha llevado entonces a definir el marco
espacial de la restauración, que va muy ligado a la recuperación de la estructura ecológica del territorio y el mantenimiento de los servicios ecosistémicos, y como decía, principalmente enfocados hacia el agua, porque esto cumple un servicio fundamental y vincula estos territorios con ecosistemas urbanos. Aquí pues es importante mirar entonces toda la forma como se establece esa conectividad y se indica a nivel del municipio cuáles son las áreas centrales para promover esas acciones de restauración y cómo se van a establecer mecanismos sociales para que esto se pueda desarrollar en el largo plazo. Otro punto ya es el desarrollo de un plan específico de restauración, donde el tema de la vulnerabilidad climática es un factor crítico, porque nos va a ayudar a establecer cuáles son las áreas prioritarias de restauración y luego cuál va a ser la forma como se va a implementar. Eso hace diferente la restauración en un escenario de variabilidad climática a un escenario, digamos, sin tener este elemento como el factor principal de análisis. Esto se lleva a identificar áreas prioritarias como son las cuencas de captación, las zonas que están en las riberas de los ríos, zonas que tienen altos procesos de erosión y de deslizamientos, zonas donde hay alto riesgo por incendios forestales.